प्रजापति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुदाम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पंचजन्यं ऋषिकेशो देवो ददं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्माभृगोदरम् अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सहुष मणिपुष्पक सर्वप्रथमे मातृमंडली जो माँ माने शंखध्वनि कले शंखध्वनि बालीवीर बालियापाल बालेश्वर ओडिशा एवं त्रिभुवन प्रकंपित हो शंखध्वनि प्रतीक बाहरी आसुची नवीन पट्टनायक सरकार तुम बंद शिल्प हटाओ एवं माँ मानकर शंखध्वनि प्रतीक जो बाहरी आसुची आमर जन्म माटी जन्मभूमि सुरक्षा युवक बंधु एवं गुरुजन मातृमंडली मान सर्वप्रथम माँ भूमिस्थ प्रणाम जनाऊँगी एवं आज मंचासन सभापतित्व करुण बाबू को मोर सम्मान ज्ञापन करने संगे संगे मंचासन उपस्थित होता गुरुजन वृंद एवं सांबादिक बंधु एवं वकील महोदय कथा हूँ 2008 मसीहा पाखर चमक सुवर्णरेखा भिटामाटी सुरक्षा कमिटी मो आज्ञा निजर परिचय देवाई भल लगे ना तथापि मो उपसभापति एवं अरुण भाई नेतृत्व में नारायण पटुआ सभापतित्व कर आज पर्यंत आम संग्राम कर चलु 2010 जनवरी 30 तारीख दिन आपण मैंने शुणी नृशंस भाव में जो मनीष ब्रह्मा कलेक्टर थिला बेले यही माँ मान प्रति अत्याचार दुर्नीति दुर्व्यवहार कर युवक मान नृशंस भाव में गोलीमार कर मेडिकल 3 मास धरी अंधकार कारागृह भितर रखिले आम से भिटामाटी सुरक्षा संग्राम कर आज निश्चिंत निर्मल भावापन्न हो आम समस्ते शांतिपूर्ण भाव बंची आसु एवं संग्राम कर आसीचु आज जिते उठी गंभीर पाखर चमक पर्यंत ए भिटामाटी सुरक्षा मु सर्वप्रथम युवक बंधु मान आह्वान करने चाहे ए युवक बंधु से महाभारत युद्ध अभिमन्यु बद्धापरे अर्जुन एकदम नृशंस भाव में प्रतिज्ञा बधाई जो दुष्ट पापी धूष मैंने पुत्र हत्या कापुरुष मान प्रति प्रतिशोध नापी से भीष्म प्रतिज्ञा करते आपण मैंने सेमती मनर उद्वेग साहस सहित अर्जुन भाई प्रतिज्ञाबद्ध हूँ एवं आम जिते साहस सहित संग्राम कले सर्वप्रथम मातृशक्ति आगे ए ओडिशा नुहे ए विश्व ब्रह्मांड हार मानवाई स्वीकार नतमस्तक कर तेणु माँ मान मोर विनम्र प्रार्थना एवं नवेदन ए मातृजाति शक्ति आगे समस्ते हार मानी जुग जुग धरी एवं मानवे तेणु मु विशेष कर कहवाई चाहे आपण मैंने जानते मोर शुल्कर तात्पर्य नेत्रहीन धृतराष्ट्र एवं शकुनी एवं पाषांड दुर्योधन यही हस्तिनापुर ध्वंस होता आज ओडिशा से ध्वंस पथ को गति करने चली तेणु सी बुझे ना कि जाने ना आर के जन आसी आईबी पाखे कहीगला एठार बंदर एवं शिल्प हम मु बंची पर्यंत ये भगवान आइले ये बंद कर तेणु दृढ़ मैंने जानवा दरकार भगवान वस्तु कौन आज ये करुणा भय में समस्ते ऊपर को हाथ देखुं रखिले रखिब से भगवान मारिले मारिब से तेणु जड़े व्यक्ति जदि कहती भगवान भी रुकी पार ना ये गंभीर चमक पर्यंत मातृशक्ति परिचित दब एवं प्रतिज्ञा बदल समस्त एठारे बंद शिल्प कारखाना हटाओ एवं सुरक्षा आम जन्म माटी को रक्षा करवा एठार जो शस्य सामा धरित्री माँ पान काजू माछ एवं आपण मैंने शुणी काश्मीर हूँ आम भारत गोटे सफल एवं उन्नतिमूलक जगह किंतु दखल वाली गोटे उन्नतिमूलक जगह बोली ठीक रूप को न आसते काश्मीर सहित जदि तुलना करा दखल वाले आउ टे उन्नत हम कारण शांति यदि खोजा दखल वाली समस्त सरकार 20 वर्ष तले जानवा उचित जे जनबसती केते थिला आज 20 वर्ष पर केते हिची आज दुनिया रे माटी अभाव टंका सभाव जदि आम समुद्र भितर पर्यंत समस्त सुविधा सुजोग पाई पानी पाई माछ पाई धान चाउल पनीपरिया हाट बजार दुकान सबकि
କିଛି ଆଜି ଘର ପାଖରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ହଉଛି ମାଟି ନହେଲେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି ସ୍ୱଭାବ। ଯଦି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା କରି ଆମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଭୋଗ କରିବ କିଏ? ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖାଇବ କିଏ? ଯଦି ଜମି ଗାଈ ପାଖରୁ ବାଲିଆପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମା ଭଉଣୀ ଏଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଖାଇବ କିଏ? ରହିବ କିଏ? ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାଜି ମାରି ଆମେ ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଭିଟାମାଟିକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତେ ସୁଖମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିମୟରେ ରହିବା। ଏତିକି କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଦାମ ଭାଇ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣ 2 ଜଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ କହିବେ। ସେତିକି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଗି ରହୁଛି। ସଭା ଶୀଘ୍ର ସାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବନେତା ନୟାଗଡ଼ ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜନ ସମବୟସ୍କ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାଧୁବାଦ। ଆପଣମାନେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ। ଜମା ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ କିଛି ଅଂଶରେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1985 ମସିହା ଘାଟି ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା। ଯେତେବେଳେ 1985 ମସିହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାଲିଆପାଳ ମାଟି ଉପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ এই স্বর্ণ প্রসঙ্গে বালিয়াপাଳ মাটি উপরে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি করিবে, কিন্তু এই অঞ্চল ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি ঘটিবা পাই এই অঞ্চল বহু নেতৃত্ব বহু নেতৃমণ্ডলী তথা এই যুবগোষ্ঠী সমস্ত সংগ্রাম করি বহুত প্রয়াস করি এই অঞ্চল মা মানে ভাই মানে বন্ধু মানে অক্লান্ত পরিশ্রম করি কেন্দ্র সরকার তথা রাজ্য সরকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি এই স্বর্ণময়ী বালিয়াপাଳ মাটি উপরু ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। 2008 ମସିହା କଥା ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମହାନରେ ଜାହାଜ ବନ୍ଦର ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମର କିଛି ହବନି, ଯାହା ହବ ସେଇ ଚୌକ ବନ୍ଦର ହବ, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ବିଦ୍ରୋହ ଶୋଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। କେହି ବି କଥା ଭାବୁନଥିଲୁ ଯେ ଆମର ବି କ୍ଷତି ହବ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ। ସେମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମିତିକି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟକୁ ଏ ଦୁର୍ଗା ବଟାଲିୟନ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ପୋଲିସ ମାନେ ଗୁଇଠା ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ এই প্রশাসন বহু ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଜାଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାବଧି ସେମାନେ ଜାଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଆଲୋକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି କୁପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ପକାବାଳ ଠାରୁ ଜମ୍ଭିରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଲା ତମେ ଜାଗା ଛାଡ଼। ଆମେ ଏଠାରେ ଏରୋଡିନିକ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବୁ, ଅନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କରିବୁ, ବନ୍ଦର କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦନ ହବ। ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଉତ୍ତର ଯୋଉ ବେଲ୍ଟ ରହିଲା, 2ଟି ବେଲ୍ଟ ରହିଲା, 3ଟି ବେଲ୍ଟ ରହିଲା, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ହବ ସେମାନଙ୍କର ଆମର କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ସେମାନେ ବି ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଚୌବକଙ୍କର ବେଳେ ରହୁଛି ଆମର କିଛି ହବନି, ଆମକୁ ଆସି ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଲଗାଉଥାନ୍ତି ତାପରେ ତମ ପାଳି ଆସିବ। ଏଥିରେ କିଛି ସଂଶୟର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏଇ 1 ତାରିଖରେ ତହସିଲଦାର, ଏଲସିଡାର ତହସିଲଦାର, ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଶାସନର ମାନେ ଏମିତିକି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆସିଲେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବେ। ଜମ୍ଭିରାଇରେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ସେମାନେ ଟେଣ୍ଟ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଉପରେ ଜାହେରି ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ এই ସରକାର ବସିଥିବା ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲି। ଆମ ବାଲିଆପାଳର পুলিশ অধিকারী আইএসি মহোদয়, তহসিলদার মহোদয়, এসডিপি মহোদয় ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ଫଳ ଲାଗି ସେମାନେ ଆମ
আমার দুঃখ ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ କେସ୍ ହେଇଛି ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମୋ ଉପରେ ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଜେନା ଉପରେ ଜମି ଆଇସରପଞ୍ଚ କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକ ଉପରେ ଚାନ୍ଦମୁଳିର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଆମ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚିବାକୁ ଚାହେଁ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ କମ୍ ତାର 2 ମିନିଟ୍ ସାରିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି କେବେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡରିବା ନାହିଁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ବିଳମ୍ବର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବେ କେସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଭୟ ନାହିଁ କର ତୁମେ କେସ୍ ଆମେ ଡରୁନୁ ତମ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ଡରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର ମାଟି ଏଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମା ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି କହିବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି କହିବି ଯଦି ଆମ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉଠାଇ ଦିଏ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗୃତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ଏ ବାଲିଆ ବଳର ଦକ୍ଷିଣ ବାଲିଆ ବଳର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାରୀ ମାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚେଇବେ ଏ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ନିବେଦନ ଏଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କଥା କହିବେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ଜୟ ଯୁକ୍ତ ଦେବ